Irman Official. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdala salatin wa atamma taslim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma waj'alna mimman yuqalu lahum fi akhir al-majlis an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum ila hasanat. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. حياكم الله أيها الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب ikhwani jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berkah ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, yakni bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Semoga semua amal ibadah yang baru saja kita lakukan, baik dari yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa semoga Allah gantikan segala dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu pula Allah siapkan tempat terakhir nanti kita adalah di surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal kiram, hadithuna إن شاء الله في شهر القرآن عن القرآن الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة. القرآن الكريم أيها الكرام هو هداية وشفاعة. فأما عن هدايته فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذن أيها الكرام، القرآن الكريم ينير لصاحبه طريق الهداية. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الجواب أيها الكرام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريق المستقيم، ينير لك هذا الدرب القويم صراط الله عز وجل. وأما عن شفاعته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اقرأوا القرآن، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجتها اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أي كرامة هذه التي اختصها الله سبحانه وتعالى لحامل ولصاحب القرآن. فقط المطلوب منا أيها الكرام هو قراءة القرآن. اقرأوا القرآن، وصية نبوية، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين yashfa'u lahumul Qur'ana yawmal qiyamah. Umatul Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyampaikan kepada kita pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah kita akan berbicara tentang kitab suci Al-Qur'an. Yakni kita sekarang berada di bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal ini Syekh menyampaikan kepada kita bahwasanya kitab suci Al-Quran ini di dalamnya terdapat dua hal. Yang pertama adalah hidayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ini di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-9, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini
akan memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus, ke jalan yang lebih benar. Maka di dalam sholat kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap rakaat kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, yakni apa? Jalan yang lurus. Maka ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung wa yubasyirul mu'minin. Kemudian dari Al-Qur'an ini pula akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Al-Qur'an ini adalah syafaat. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, yang masyhur, yang sudah kita ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti datang di hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai teman baik kita nanti di akhirat. Di sini hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bacalah. Rasulullah belum suruh kita untuk hafal ataupun yang lainnya. Cukup dengan membaca Al-Qur'an, insyaallah nanti Al-Qur'an datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. أيضا أيها الكرام القرآن الكريم يرفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلو نظرنا نظرة شاملة على أهل القرآن وأصحاب القرآن دائما ما نجدهم في مقدمة الأمم، دائما ما نجد مكانتهم رفيعة علية، بعكس الذين ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فمكانتهم وضيعة ذليلة. وقس على ذلك الأمم أيها الكرام، الأمة التي تمسكت بكتاب ربها يعزها الله سبحانه وتعالى، أما الأمة التي ابتعدت عن كتاب الله ولم تتخذه منهجا فهي ذليلة وضيعة. وصدق النبي إذ قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج أيها الكرام، هذا هو منهج هذه الأمة حتى يرتفع شأنها وتعز بإذن الله سبحانه وتعالى. التمسك بكتاب الله فقط أيها الكرام، هذا ما هو على هذه الأمة، التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل به والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عن رفعة صاحب القرآن في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا والله فضل عظيم لصاحب القرآن، كلما زاد في ترتيله أمام الملائكة يوم يقال له اقرأ وارتق ورتل زادت منزلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم إن شاء الله. Baik umat al-Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an ini bisa mengangkat derajat suatu kaum, derajat seseorang di dunia. Mari kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jika ada seseorang di antara kita yang mereka membaca, bersahabat, mempelajari, bahkan menghafal Al-Qur'an, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Niscaya akan Allah angkat derajatnya. Kita ambil contoh, misalnya ada seseorang yang hafal Al-Qur'an, tidak mungkin dia akan menjadi seorang yang pengangguran di masyarakat, tidak mungkin. Paling tidak dia akan dipakai sebagai pengajar Al-Qur'an, sebagai guru Al-Qur'an, atau mungkin bahkan menjadi sebuah imam di masjid-masjid. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Al-Qur'an juga bisa merendahkan derajat manusia di dunia ini. Kita lihat jika orang yang hidupnya jauh dari Al-Qur'an, tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an, niscaya hidupnya tidak ada mulianya.
hidupnya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimuliakan oleh Allah. Walaupun mungkin dia di masyarakat dipandang karena jabatannya, karena harta dan kekayaannya. Wallahi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini di dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah adalah manhaj kita selaku orang muslim. yakni dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang jika kalian pegang teguh kedua ini, kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak akan pernah terhinakan, kalian tidak akan pernah terkalahkan oleh musuh-musuh kalian. Yakni apa jamaah? Yang pertama kitabullah, Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua wa sunnati, kata Nabi, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah perkara dunia dengan Al-Quran. Begitupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini bisa memuliakan, bisa meninggikan derajat pembacanya nanti di surga. Sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti di hari kiamat kita akan, sebelum masuk surga, kita akan dihadapkan dengan Allah dan para malaikatnya. Kemudian kita disuruh apa? Iqra, bacalah, yakni bacalah Al-Quran. Wartaqi, kemudian naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah Al-Quran ini sebagaimana dulu kamu baca Quran ini di dunia. Yakni jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk surga, kita disuruh baca Al-Quran. Setiap kita baca ayat per ayat, maka derajat kita semakin naik, karena di surga memiliki tingkatan. Yakni jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, simpelnya bisa kita ambil pengertian dari hadis ini, kehidupan kita di dunia ini dengan Al-Quran menentukan derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin derajat kita nanti di surga ditinggikan oleh Allah, maka syaratnya apa? Di dunia kita harus bersahabat dengan kitab suci Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, membaca, kemudian bahkan kalau perlu kita menghafal Al-Quran ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ayyuhal kiram an ikramil Qur'anil Karim li sahibihi yawm al-qiyamah alladhi kana lahu khayra jalisin fid dunya wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. القرآن الكريم. عندما نقول أيها الكرام صاحب القرآن هو الذي كان ملازما له في الدنيا، ملازما له ليل نهار، يتلوه ليل نهار ويعمل بما جاء به من تعاليم، يكرمه يوم القيامة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الحديث: بشرى لأهل القرآن، نسأل الله أن نكون منهم. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، أي لصاحب القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن يا رب ارض عنه، فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم يقال له اقرأ وارقه فإن لك بكل آية حسنة. ما أعظم هذا الأجر أيها الكرام يوم القيامة، في هذا اليوم الشديد الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجيء القرآن ويكرمك بهذه الكرامات فقط لأنك كنت مصاحبا له في الدنيا. فتأملوا أيها الكرام هذا الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يجيء القرآن لهم يوم القيامة ويكرمهم بهذه الكرامات ويشفع لهم، اللهم آمين. Baik, umat al-Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi kita. Kemudian Al-Qur'an menentukan nanti hidup kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kitab suci Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini bisa memuliakan derajat kita nanti di surga. Yakni dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya nanti Al-Qur'an datang kepada pembacanya di hari kiamat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Qur'an ini? Al-Qur'an meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memuliakan pembacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan berbentuk apa? Pertama, berbentuk mahkota yang sinarnya, yang cahayanya lebih bersinar daripada cahaya matahari. Allah pasangkan mahkota kemuliaan ini di atas kepala kita selaku pembaca Al-Qur'an tersebut di dunia. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dipakaikan mahkota di atas kepalanya, Al-Quran meminta lagi kepada Allah, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahi lagi Allah. Sudah diberikan mahkota kemuliaan, kemudian Al-Quran minta tambahi lagi Allah. Kemudian Allah berikan apa? Allah berikan ia pakaian yang mulia. Kira-kira pakaian yang mulia dari surga itu bagaimana bentuknya jamaah? Mungkin tidak terbayangkan. Mungkin pakaian syekh yang dipakai sekarang ini belum ada seperempatnya dari pakaian yang diberikan oleh Allah nanti di surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dipakaikan mahkota dan pakaian dari Allah, kemudian Al-Qur'an meminta lagi yang terakhir apa? Irdo anhu. Ya Allah, ridhoilah orang ini. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah ridho kepada kita, niscaya kita bisa masuk ke surga dari pintu mana? Dari pintu manapun yang kita kehendaki. Inilah bedanya ridho dengan surga saja. Jika kita diberikan oleh Allah surga, maka hanya surga itu. Namun ketika Allah berikan kita ridhonya, insya Allah kita boleh pilih dari pintu surga mana yang kita masuk. Kemudian Syekh menyampaikan kepada kita semua, kita berdoa agar kita semua termasuk golongan orang-orang yang nanti mendapatkan kemuliaan ini dari Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. أيها الكرام، في هذا المقام المبارك اسمحوا لنا أن نتحدث عن مؤسسة رائدة سخرت وقتها وجهدها لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة أهله، ألا وهي مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة عندنا في قطاع غزة. هذه المؤسسة المباركة التي على يديها تحدث عندنا إنجازات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبفضل الله يتخرج عندنا الآلاف سنويا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأغلبهم من أعمار هؤلاء الأسود الذين يجلسون أمامي. وبفضل الله يتخرج أيضا الآلاف من حملة شهادات دورات الأحكام، دورات تعليم القرآن الكريم، وحفظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المشاريع الرائدة الفريدة بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع تسميع القرآن الكريم على جلسة واحدة، تسميع القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة. تخرج من هذا المشروع السنة السابقة ما يزيد عن 200 طالب وطالبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكرة هذا المشروع يبدأ الطالب التسميع من سورة الفاتحة وينتهي إلى سورة الناس في فترة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العصر. هذا المشروع أيها الكرام بفضل الله عمت بركته وعم فضله قطاع غزة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن ييسر لهذه الدار المباركة أن يعم نورها وبركتها جميع العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. Baik, umat al-Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bercerita tentang fadilah-fadilah, kemuliaan-kemuliaan, syafaat yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian Syekh Ibrahim menyampaikan kepada kita semua tentang sebuah yayasan yang mereka dirikan bersama syekh yang lainnya di kota suci Palestina, yakni sebuah yayasan Al-Qur'an bernama Yayasan Darul Quran wa Sunnah, sebagaimana yang kita lihat logonya ada di sini di samping bendera Palestina. Yani yayasan ini mereka bergerak di bidang tahfiz Al-Quran. Tujuannya apa jamaah? Karena mereka ingin mendapatkan semua kemuliaan yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini, mereka yakin dengan inilah kekuatan mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Yani kita ketahui sekarang di Gaza Palestina sedang
sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka yakin dengan Al-Quran ini mereka bisa mengalahkan tentara kaum Zionis Israel laknatullahi alaihim suatu saat. Kemudian jamaah Syekh bercerita tentang yayasan Al-Quran ini bahwa